wabarakatuh. Welcome back to my class with me, Miss Yesi. Oke, kali ini Miss Yesi dalam mata kuliah Reading Text on Islamic Studies. Bagi Anda di luar mata kuliah ini dan ingin menonton video ini, semoga ilmunya bermanfaat dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe supaya tidak ketinggalan untuk materi berikutnya. Nah, kali ini Miss Yesi akan bahas tentang chapter 10. This is about the beginning of Revelation. What do you mean by revelation? Apa itu revelation? Ayo kita lihat bersama. Oke. Dalam passage kali ini ya, dalam teks kali ini akan membahas tentang wahyu pertama yang turun. Apakah apakah surat apa yang turun? Mari kita baca sama-sama, oke? Di sini ada berapa paragraf ya? 1, 2, 3, ada 4 paragraf. Di sini akan coba baca yang pertama, kemudian nanti silakan Anda lanjutkan di rumah untuk membacanya sampai akhir. Oke? Chapter 10, the beginning of Revelation. Before becoming a prophet, Muhammad usually spent 1 month every year in a cave on the top of a mountain near Mecca. There, he meditated and thought about religion of Abraham. This was done by him because he refused to accept the belief of the people of Mecca who worship idols. This continued for a number of years. When he was 40 years of age, the Archangel Gabriel came to him and convinced him. Oke, silakan Anda lanjutkan di rumah. Kemudian nanti ada beberapa pertanyaan. Sebelum ke pertanyaan ada vocabulary. Di sini ada kata meditated, ini artinya bersemedi. Kemudian servant, itu pelayan. Kemudian beneficial, itu memberi manfaat. To increase, menambah atau meningkat. To convince, meyakinkan. And cloth, gumpalan atau beku. Ada beberapa kata sulit di sini ya, silakan nanti dicari in your dictionary, silakan dicari. Kemudian kita masuk ke part B untuk exercise ya. Exercise 1. Answer the following question according to the text. Number 1 ya, what did Muhammad usually do before becoming a prophet? Jadi apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sebelum dia menjadi seorang nabi? Nah, kira-kira apa jawabannya? Silakan nanti dilihat dalam teks. Number 2 ya, where was the cave in which Muhammad meditated? Di manakah ya, di gua manakah Nabi Muhammad itu bermeditasi, okay? And then number 3, what did he think about in his meditation? Apa yang dia pikirkan ketika dia bermeditasi tersebut? Ada di dalam teks. Yang keempat, how long did he spend in meditation? Berapa lama dia meditasi? And then number 5, what did he ask God? Apa yang dia tanyakan kepada Tuhan? Ya, kemudian yang kepada Allah Subhanahu wa taala ya. And number 6, why did he ask God's guidance? Nah, nih, guidance apa artinya? Siapa yang tahu? Guidance itu sama dengan bimbingan ya. Kenapa dia minta dibimbing seperti itu? Ternyata ada yang salah ya. Kenapa harus ada surat yang turun? Kenapa harus begini? Kenapa harus begitu? Kenapa begini? Kenapa waktu itu orang menyembah berhala ya? Makanya dia perlu bimbingan. Nah, kenapa? And then number 7, what did most Meccan people worship? Kenapa orang Mekah itu menyembah berhala? Okay, to whom, nomor 8 ya, to whom did the prophet speak after receiving the first revelation? Kepada siapa dia berbicara ketika telah menerima surat yang pertama? And then number 9, what did the prophet do then? Apa yang dia lakukan? And then number 10, what was the Meccan people respond to the prophet's call? Ya, bagaimana respon orang Mekah ketika Muhammad menghimbau untuk mengikuti ini agama yang sesungguhnya? Oke, buat anda yang ini ya, ini khusus untuk yang dalam mata kuliah Reading for Islamic Studies ya. Jadi jangan nanti ada goresan-goresan kecil ya bagi yang lain yang menonton. Jadi ini khusus untuk mata kuliah Reading for Islamic Studies. Oke, kita lanjut ke exercise 2 ya. Choose the correct answer for the following question. Ini ada number 1 until number 5. Number 1 ini lebih ke multiple choice, jadi silakan nanti dipilih jawaban mana yang benar. Number 1, before Muhammad became a prophet, the people of Mecca. Jadi yang mana yang
yang benar jawabannya berdasarkan teks silahkan dipilih. And number 2, berapa lama Muhammad usually stay in cave? Berapa lama tadi dia stay di cave, di gua ya. Kemudian Muhammad began to call people to accept the new religion after, ya setelah kapan Nabi Muhammad ini menghimbau orang-orang untuk accept the new religion, ya menerima agama baru, ya setelah apa? Kalau dulu kan sebelum datangnya Islam ke Mekah apa agamanya, kemudian telah turun surat ini barulah muncul Islam. And then number 4, who is the first boy to accept Islam? Siapa laki-laki pertama yang menerima Islam? And then the following, atau memeluk agama Islam ya. Yang kelima, the following are attributed to the beginning of the revelation except. Nah, nih kecuali yang mana? Silahkan dipilih. Untuk exercise yang ketiga, ya ini text discussion. Analyze the text in terms of event and setting and also give appropriate title of it. Number 1 itu the topic atau title of the text is about. Nah, jadi topiknya ini tentang apa? Atau boleh title ya. Can be topic cannot be title. Nah, jadi gitu. Title bisa menjadi title bisa menjadi topik, tapi topik tidak bisa menjadi title. Nah, itu antara dua itu tolong dibedakan ya. Kemudian, kalau topik itu kan gambaran umum dari semua paragraf itu bercerita tentang apa, itu yang topik. Kemudian kedua, the main event and the most important ones are give the subject and object if any. Jadi event-event penting apa aja ya, the main event ya, event-event penting apa aja yang ada di dalam teks ini. Silakan gambarkan, boleh melalui subjek atau objek yang ada. Ada 2 di situ pilihannya. Jadi yang harus diisi bukan pilihan sih, yang harus dijawab itu ada 2. Kemudian yang ketiga, the main characters of the story are, siapa saja karakter di dalam cerita ini. Kemudian yang keempat, the setting in terms of location, di manakah ya story ini terjadi. Kemudian yang kelima, apa ya pertanyaannya? The setting in terms of time when the story happen. Kapan kira-kira story ini terjadi? Kalau nomor 4 where, kalau nomor 5 when. Okay? Exercise 4, explain the underlined words by referring to the context. Di sini ada 5 questions, so you must answer for each question. For example, ya. Number 1, we look at number 1. This was done by him because he refused to accept the belief of the people of Mecca who worship idols. The underlined word refers to, ya, the underlined word refers to, yang di garis bawah itu refers-nya kemana merujuknya. Coba kita lihat di paragraf berapa dia ya. Okay, ternyata dia di paragraf 1, line 3. This was done by him because he refused to accept the belief of the people of Mecca who worship idols. Nah, kalau ragu baca lagi kalimat sebelumnya. Before becoming a prophet, Muhammad usually spent 1 month every year in a cave on the top of a mountain near Mecca. There, he meditated and thought about religion of Abraham. This was done by him because he refused to accept the belief of the people of Mecca. Nah, kira-kira him di sini siapa? Merujuk ke kata apa? Coba lihat kata sebelumnya. Oke. Lanjut ke nomor 2-nya. This was done by him because he refused to accept the belief of the people of Mecca who worship idols. Who di sini siapa? Yang. Nah, who berarti who itu adalah merujuk ke kata di depannya. Kira-kira apa yang menggantikan who worship idols? Siapa yang menyembah berhala ini? Itulah jawabannya. Oke, silahkan dilanjutkan dari nomor 1 sampai ke nomor 5. Okay, we go to grammar use. This is about simple past tense. Simple past tense sudah kita bahas di video sebelumnya. Kalau Anda lupa, silakan tonton videonya kembali. Kemudian di sini ada exercise-nya. Kita lihat ke grammar focus activity 1. Okay. The following sentences contain verb in the basic tenses. Try to change these sentences to interrogative with the interrogative words given at the end of each sentence. For example, Muhammad received the first revelation when he was 40 years old. Di sini ada kata tanya when ya. Kemarin kan ada kata tanya itu 5W tambah 1H.
who, what, where, when, why, and how. Kalau di sini dibantu dengan kata tanya when ya, WH questionnya dengan when. Jadi kalau kita buatkan pertanyaannya menjadi when Muhammad received the first revelation. Di sini ada yang tinggal sepertinya ya. Tinggal kata did-nya. Kalau ini simple past tense berarti setelah WH question itu diikuti dengan did, kemudian baru subject, kemudian verbnya, kembali ke verb 1, kemudian baru diikuti oleh complement. Seharusnya kan when did Muhammad receive the first revelation? Jawabannya when he was 40 years old. Nah, coba kita lihat yang number 1. When people forgot to the true message of Allah, He sent other prophets to remind them of their duty to Allah. Nah, di sini ada pertanyaan when di sini. Coba kita buat pertanyaan. Coba kita buat pertanyaannya. Buat apa sih? Coba kita buat pertanyaan yang benar seperti apa ya. When did he send other prophets to remind them of their duty to Allah? Jadi jawabannya when people forget the true message of Allah. Nah, nomor 2 kira-kira apa? Mesti bantu satu lagi. Di sini ada pernyataan the people of Mecca wanted to rebuild the Ka'bah because it has been damaged by the flood. Nah, ada pertanyaan why di sini. Berarti setelah WH question tadi apa? Ada did, kemudian diikuti oleh subject, kemudian diikuti oleh verb 1, kemudian baru complement. Di sini ada kata why ya. Gimana cara bikinnya? Berarti yang akan dibuatkan pertanyaan adalah yang first statementnya ya. Why did the people of Mecca want to rebuild the Ka'bah? Berarti wanted-nya kembali ke verb 1 menjadi want. Begitu juga tadi yang number 1. Di sini ada kata remind. Send. Berarti kalau ini kan send dalam bentuk kedua. Berarti dia kembali ke verb 1. Berarti di send sama pengucapannya send, tapi penulisannya kalau tadi di verb 2-nya pakai T, kalau di verb 1-nya pakai D. Oke. Silakan lanjutkan sendiri membuat pertanyaannya dari 1 sampai 10 ya. And then we go to grammar focus activity 2. Di sini change the verb in brackets into past form to complete the passage. Jadi di sini sudah ada kata yang dalam brackets ya, di kurung, kemudian silakan you change this verb into verb 2. Ya, jadikan plan. Kalau dia di verb 2 jadi planted. Kalau do jadi apa? Silahkan dilanjutkan sendiri. Ini memang harus dibuat ya, tulisannya rapi-rapi. Jadi jangan hanya jawabannya saja, oke? Untuk grammar focus activity 3 ini di skip aja, silahkan tinggalkan. And then we go to let's talk ya. Ini please read this conversation ya. Please read first and then after you read this conversation, you berdua dengan teman you ya. Ini ada latihan di conversation activity 1 and conversation activity 2. Jadi kita combine aja ini dua tugas ini. Jadi setelah you baca let's talk ini ya, setelah you baca, kemudian nanti you buatkan conversation berdua dengan teman you, bicarakan tentang your weekend atau your vacation, atau bicara tentang apa saja topiknya, that's okay ya. Jadi silahkan nanti dibuatkan conversation berdua dengan temannya, bicara, direkam, boleh direkam dalam suara saja, boleh direkam dalam bentuk video. Kemudian Kosma ini tolong buatkan ya Instagram kelas. Jadi nanti Instagram ini wajib di follow oleh semua member of this class. Jadi semua teman-teman di kelas harus follow Instagram ini dan upload yang bagian tugas ini, conversation ini ke Instagram kelas. Nanti jangan lupa invite Miss Yesi to follow your Instagram, oke? Jadi boleh dalam bentuk video, berarti you video call dengan teman by WhatsApp boleh, atau mungkin just record ya. Boleh di record aja, boleh. Kalau sebaiknya sih dalam bentuk video. Jadi video yang teleconference sih, video call tersebut you record, kemudian nanti hasilnya you post ke Instagram. Oke, do you understand what I mean? Jadi silakan nanti direkam, nanti udah gunakan 3 handphone boleh, atau 2 handphone terserah ya. Jadi nanti direkam hasilnya,
Atau kalau ada pakai Zoom boleh juga, tidak harus dengan video call atau Zoom kemudian nanti ada record. Jangan lupa nanti di record, atau dengan Google Meet boleh juga berdua saja dengan temannya, kemudian nanti di record, hasil recordingnya di post di Instagram. Oke? Ini untuk tugas yang conversation. Jadi kita ulang ya apa saja tugasnya. Yang pertama itu adalah membaca teks chapter 10 with the title The Beginning of Revelation. Tadi sudah Miss Sisi baca di paragraf 1, silakan lanjutkan sendiri sampai akhir, and then you record. Setelah you baca sudah maksimal, and then you record hasilnya, and then send to the group. Kemudian tugas yang kedua, ini exercise, beginning from exercise 1, silakan you jawab pertanyaan 1 sampai 10, kemudian go on to exercise 2, choose the correct answer of the following question. Ada 1 sampai 5 question, ini soal multiple choice. And then go on to exercise 3, this is about text discussion, analyze the text in terms of event and setting, and also give appropriate title of it. And then di situ ada 5 pertanyaan juga. And then go on to exercise 4, explain the underlined words by referring to the context. Jadi ini merujuk ke mana, kata ganti ya. And then grammar use, di situ ada past tense. Kita ini ada materi simple past tense. Kemudian di situ ada latihannya, ada grammar focus, activity 1 and grammar focus activity 2, itu yuk kerjakan. Yang activity 3 di skip, tinggalkan. And then let's talk, pertama itu adalah read this conversation, and then number 2 make this conversation. Jadi ini ada contohnya, nanti silakan buat. Jadi kalau satu memberikan pernyataan, yang satu lagi memberikan pernyataan. Kalau yang si B yang memberikan pernyataan, berarti si A yang menanyakan suatu pertanyaan. Hampir salah kan? Jadi itu ya. Jadi hasil dari conversation yang you buat itu di record, kemudian nanti you posting di Instagram kelas. Oke, ini kan ada contohnya nih. Hi Faris, how are you? How are you doing? Is it okay with your weekend? Yes, okay. I studied for the midterm test next week. Did you attend the social psychology class this morning? Yes, I did, but I didn't get much of it. Okay, I did not understand the lecturer. He had to talk more slowly. Hi, how is it that so? I just couldn't concentrate while listening. My mind wandered, katanya. Oh, what a pity. Don't worry, I will lend you my note. Thanks a lot. Nah, jadi nanti seperti bercakap-cakap ya, speaking. Kemudian seperti role play nih sebenarnya. Kemudian make small conversation, and then you record, and then send your recording to Instagram of your class. Okay, don't forget to invite me. I think that's all for this meeting, and see you for the next meeting. Don't forget to like, comment, and subscribe, and see you. Bye.